बुधवारा टॅक्सीकारांनी व्हडा संख्येन पर्वरे विधानसभे भायर एकठांय येवन प्रस्तावित राज्य टॅक्सी धोरणाविशीं सरकाराक धारेर धरले। पॉलिसी फॉर्म करपा खातीर आमकां अजून मेरेन कॉल येवंक ना। सरकाराचेर विश्वास दवरून आमी फटवले व्हय अशे आता प्रश्न टॅक्सीकारांनी केल्यात। जाल्यार टॅक्सीकारांनी सरकाराचेर 100% विश्वास दवरचो असो उलो मुख्यमंत्र्यान मारला। पळयात, पर्वरीच्या विधानसभा संकुला भायर आयज व्हडा संख्येन टॅक्सी चालकांनी एकठांय येवन प्रस्तावित राज्य टॅक्सी धोरणाविशीं सरकाराचेर प्रश्नचिन्ह उबारले। धोरण निश्चित करपा खातीर 10 सप्टेंबराची मुजत दिवपाविशीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी पयलींच दिल्ल्या आश्वासनाचेर विश्वास दवरला अशें ऑपरेटरांनी सांगलें। पूण स्पश्टताय मेळूंक नाशिल्ल्यान तांणी सरकाराकडेन लेखी आश्वासन दिवपाची मागणी केली। तशेंच आपल्यो मागण्यो मांडपा खातीर आनी आपले प्रश्न थेट लोकांमेरेन पावोवपा खातीर मुख्यमंत्र्याकडेन बसका घेवपाची मागणी ऑपरेटरांनी केली। तुम्ही पहिला सीएमाचो स्टेटमेंट तुम्ही ऐकला की 10 तारखेक तांकां आपयता, तांच्या वांगडा बसता आनी जे आमी एसओपी काडपाचो कितें आमचे पॉलिसी काडपाची सॉरी ती पॉलिसी करपा खातीर टॅक्सीकारांक आपोवन जेंची नांवां घेतलेली तांकां आपोवन ती पॉलिसी फॉर्म करता म्हणिल्ली, बट आमकां कोणी आपोवंक ना म्हणून आमी जायत्या मनशांक जायत्या आमदारांकूय फोन केले, पण तांकांय तेंच्यांनी रिस्पॉन्स दिवंक ना की आयज आपयतले काय ना ते। गव्हर्मेंटान आमकां एक उतार म्हटलेलो त्या कॅबिनान बसून की आमचेर विश्वास दवरा, आमी गव्हर्मेंटाचेर विश्वास दवरा, आमी तुमकां फटोवचे ना म्हणून। पण आयज खंय तरी अशें दिसता की गव्हर्मेंटाचेर विश्वास दवरून आमी फटावता कशें। आयज हे सगळे गोंयकारांनूय चिंतपाक जाय, जे गोंयकार जे गोवन आसात, जे आमच्या बद्दल नेगेटीव कमेंट करतात, तेंच्यांनी आयज चिंतपाक जाय फटींग कोण पळय तो। आयज जेन्ना आमी टॅक्सीकार चोच जायसर जितले आमकां टायम दिलो 10 तारीख, आमी आज पर्यंत ओगी आसा, इतल्याच गजाली ओगी आसा कितें तरी बरो रिजल्ट येतलो म्हणून। पूण जाली 7 ते 8 वर्सां जाली जेन्ना आमी हांवें असोसिएशन घेतलेलें सांबाळलें, त्या मेरेच्यान आयज पर्यंत 8 वर्सां जाली आमचे नवीन असोसिएशन जालें, आमचे असोसिएशनां खूब जावं, पूण आमी काळजांच्यान एक आसा। पण आयज आमकां खंय तरी फटयले गेले वता म्हण आमी आयज असेंब्लीन हांगाच येयल्या की प्रश्न विचारपाक। बाबा जर तुवें आयज आमकां नाका जाल्यार तुवें आमचे कडेन मेसेज कन्वे करूंक जाय। आमी सगळ्या भुरग्यांक आपोवचें ना, त्या भुरग्यांक आमकां परत परत फोन करता 10 तारखेचें कितें जालें। सीएमान नाजाल्यार सीएमाचे कोणूय मनीस आहले, लिडर ऑफ ऑपोजिशन आहले, MLA आहले, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आहले, टुरिझम मिनिस्टर आहलो, तेंच्यांनी आमकां मेसेज कन्वे जावंक जाय आसली। पूण आतां कशें जातलें पळय, आयज जर आमी हांगा येना जाल्यार सीएम म्हणटा तुमकां 10 तारखेर आपयलें, तुमी कित्याक घेवन म्हणजे हे दोन्ही वाटेन आमी बॅलन्सिंग जालें। आमी कोणीच अशें मिस कितें आमकां येतात पुलीस म्हणलें ट्रॅफिक तुमचो टॅक्सीकारांचो मोर्चा आसा, आमचो केन्नाच मोर्चा आसचो ना आनी केन्ना हेच्या फुडें मोर्चा आसचें ना। जर सीएमान बरे भाशेन जर उलट प्रश्न सोडीत जाल्यार काबार। मजगती मुख्यमंत्र्यान टॅक्सी चालकांक विधानसभा संकुला भायर रॅली काडपाक वेळ वगडावचो न्हय असो सल्लो दिलो आनी राज्य सरकार तांकां विश्वासात घेना आसतना टॅक्सी धोरण निश्चित करचें ना असो पुनरुच्चार केलो। तांणी सरकाराचेर आनी म्हजेर विश्वास दवरूंक जाय, आमी तांकां 100% विश्वासांत घेतले। तांकां अशे तरेन विधानसभे भायर येवन उबे रावपाची गरज ना अशें सावंतान सांगलें। हाचे आदीं 10 सप्टेंबराची मुजत दिल्ली आसली तरी धोरणाचो मसुदो तयार करपाचें काम सुरू आशिल्ल्यान तारखो कांय दीस फाटीफुडें जावं येतात अशेंय मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें। रमेश, हांव सगळ्या टॅक्सीकारांक मरे मुद्दामून हांगासर आयल्या पयलीं तुमच्या वतींतल्यान तांकां सांगपाक सोदता, तांकां जेन्ना सांगलां तांकां विश्वासान घेवनूच आमी डिसिजन घेतले म्हणून, त्या खातीर तेंच्यांनी अशा पद्दतीन येवन सचिवालयाच्या भायर उबे रावपाची गरज ना। तेंच्यांनी सरकाराचेर आनी म्हजेर विश्वास दवरचो। 10 तारीख म्हणजे ती 10 तारीखूच नासता, तेवटेन दीस जायत आसता। सध्या ड्राफ्ट सुरू आसा, तो ड्राफ्ट पब्लीश करच्या पयलीं बी तांकां तेंचे 20 जाण एसोसिएशन आसा, तेंच्यांनी आपली 20 काय 21 नांवां कितें ती दिवची, त्या 21 जाणांक आपयतले, तांकां ड्राफ्ट सगळो डिटेलान दाखयतले आनी ताज्या उपरांत तो पब्लीश करच्या पयलीं बाकीचे क्लियर करतले। इतक्या जाणांनी आपलो धंदो बिंदो बंद करून हांगासर उबो रावपाची गरज ना। म्हाजें तर म्हणण्यार सरकारान जेन्ना तुमकां सांगलां की तुमकां विश्वासान घेतल्या शिवाय खंयचें डिसिजन घेवचें ना, ती आपलो अननेसेसरी कोणीच टायम वेस्ट करचो न्ही, तांकां आमी 100% विश्वासान घेतले। 10 तारीख म्हणजे 10 तारीख प्रत्येक गोष्ट जायना, हेवटेन 8 दीस वयता, तर ते ह्या दिसांनी केन्ना तरी तांकां सगळ्या जाणांक 20-21 जाणांक आमी आपयता। तांकां डायरेक्ट हांवें सांगलां म्हणल्यार म्हाजेर विश्वास दवरा, इतकें तांचे कडेन मेसेज पास ऑन करा। गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिक्स, समृता खणगांवकर आनी मुझैफ शेख।